Everybody sing that shit. Shit. सो हाय गाइस, मैं रोहन और आज हम लोग करने वाले हैं OnePlus 7 का गेमिंग रिव्यू। ये बेसिकली बेस्ड होगा PUBG, फ्री फायर और एक गेम के ऊपर। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। OnePlus 7 की सबसे खास बात है इसमें आपको फिनाटिक मोड देखने को मिल जाता है, जो OnePlus का गेमिंग मोड है, जिसमें आपको टन्स ऑफ फीचर्स मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स है, जैसे हम सब PUBG जब खेलते हैं तब अगर कोई कॉल करे तो बहुत गुस्सा आता है, तो आप वहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग ऑन करके रख दीजिए, तो कॉल आएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 60% पे बैटरी है, तो 1 घंटे बाद एक ब्रेन टेस्ट होगा, वहाँ पे आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। Yeah. तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्री फायर मैक्स सेटिंग्स पे फुल ब्राइटनेस पे कितना स्मूथ चल रहा है, कोई भी लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप का कुछ भी इशू नहीं आ रहा है। तो इस क्लिप में आप लोग देखने वाले, कोई प्लेयर अगर कुछ ज़्यादा ही भावना में बह जाता है गेम के अंदर तो क्या होता है।
ओ ओ हाँ। আমার পালাতে হবে এখান থেকে। ঘুরিয়েই যাচ্ছে। আসছে 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 আসছে। ভাই বোম মেরেছি। এই তো আবে চুজ রে চুজ। এদিকে হুম এদিকে হুম। तो आप सब लोगों ने देख लिया, मतलब यहाँ पे जब बंगाली लोग का मतलब खेलना होता है ना, वो सारा इमोशन पे चला आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फुल ब्राइटनेस पे पूरा का पूरा मैक्स सेटिंग्स पे पबजी गेम प्ले हो रहा है और कोई भी लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप का कोई इशू नहीं आ रहा। सो लेट्स एंजॉय द क्लिप। अगर कोई बंदा पबजी खेलते खेलते भावना में बह जाता है तो ऐसा ऐसा हरकत कर सकता है। आप लोग देख लीजिए। ओ अबे वाह वाह। लाइक देना चाहिए, इसको नहीं दूंगा लाइक, वापस नहीं ले सकता। 3 किल किए मत। अरे मैंने इतनी हेल्थ रिस्टोर नहीं किया, क्या बात है। लेवल 3 बैक